से पुओ मु गोटे पुओ ना कहूँ से किए ना विद्याधर सम्राट ये विवेकी सत्यनिष्ठ ये जीमुत बाहरे नाम ख्यात है गरिष्ठ ये दानरे सुर श्रेष्ठ ये विभू स्मरणे सदा रत से धर्म बंध वार्धक्य हे उपनीत विचारे आपणार तेजिराज संपद विराजी नित्यानंद बजेलु हेले विषय धमाके जमानटा देलु कि आ तू अमर भलिया केमती बायक हो खाली मो पाखे जदि 15 दिन रहंतु तते जागुडा मारी मारी सब शिखे दियो कांचन कटक बोली गोटे राज्य जहाकू कहती स्वर्ण कटक से स्वर्ण कटक जड़े राजा था नाटा हूँ जिमुत केतु स्त्री नाटी है आयुष्मान भव सर्वारिष्ट शांतरस्तु तुम परिवार मंगल हो तुमर मंगल हो जगतर मंगल हो बोल आनंद एक बार स्त्री ना हला प्रियावती स्वामी ना हला जिमुत बाहन राजार चतुर्थ अवस्था आसीगला अच्छा आम माने मनीष तमे माने सबु धन पछरे गोड़े गोड़े कि मन राति पाइले पकेट रे केमते किछि पसिबो किंतु हमर कर्तव्य अछि आमे रोजगार करिवा केते दिन पे आमर कर्तव्य शैशवे व्यस्त विद्या ना यौवने विषयेर सीणा वार्धक्ये मुनिवृत्ति ना जोगनान्ते तनुत्यजा शैशव काल रे विद्या अर्जन करिवा जते बेले यौवन हवा सेतिके बेले बाहा हवा आपण कहे तुम गायक माने परा कहूच जहा को तू भी भाहेलु साड़ी संख्या दे सेही तोते खाऊ अछि कालर पे होइए हमें पाला वाला पद गाऊ माने जहा को बाहा हेले से कोडे हम खाऊ तारे जोगु से दिन के मोहिनी रात में बाघिनी पलक पलक लहुचो से दुनिया सारा बाउरा होके घर घर बाघिन पोसे ताने आम स्त्री बाघुणी मु कौन भी पाला गाई मु पाला गाई आसी कौन मागेना दी पैसा नेले मु कहा को देवी बापा को देले बहुत नरक मने रखी धाम माँ को पैसा देले महापाप पुण्य अर्जन करिवार जदि अच्छी जो दी पैसा रोजगार कर तुम भारजिया को दियो आ
ଆପଣ କହିବେ କେଡେ ଉଲ୍ଟିଆ ଗାୟକଟା ମ ଆରେ ବାପା କୁ ଦବନି ମା କୁ ଦବନି ଭାରି ଯାଉ କଣ ଦବ ନା ଯିଏ ମୁକ୍ତି ତମକୁ ଦବ ତମେ ତାକୁ ଦବ। ଏ ମାରୁତିକର ଗାଁରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ କରୁଛ। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଏ ଗାଁରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦିଅ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆପଣ କହିବେ ଏଟା କେଡେ ଉଲ୍ଟିଆ ଗାୟକ ଏଡେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି କହିବି। କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବହି ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ କାନ୍ତା ବିନା କାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱଭାବେ ବିକଳ বিকল জীবন মনে জগতে বিফল হে ভাসুধায় জীব যেবে সংসার সাগরে তোরিবা ভরসা একা বনিদানা বরে বনিদানা স্ত্রী দিয়ে মুক্তি চতুর্থ অবস্থায় জিমুত কেতুঙ্কর শৈশবরে বিদ্যাধ্যয়ন কলে যৌবনরে বাহাই ঘর সংসার কলে যদি ঘর সংসার ন করিবার ইচ্ছা আউ গোটিয়ে বাট ଅଛି বলা পুত্র নিবেশী পত্নী পাশে অথবা চলিবু সন্ন্যাসে পুত্রটি কি স্ত্রী পাখে দেইকি বাবাজি হয়ে যায়। আচ্ছা বর্তমান মো পুଅ କୁ বয়স হয়েছে 7 ବର୍ଷ। আচ্ছা মু যদি মো স্ত্রী পাখে মো পুଅ କୁ ছাড় দেইকি পাল্লা গাইকি হিমালୟରେ রহিবি মো স্ত্রীর অবস্থা কোন হব মো পিলাঙ্ক অবস্থা কোন হব? তাহলে পালারু আমি কোন শিখিলে এতে কোন পাঠ আছে? তার তল ধাড়িরে জগন্নাথ দাস কহিলে বলে পুত্র ন থিলে পত্নী সঙ্গে নিজ আয়ুষ বেনি ভাগে যদি স্ত্রী পাখে পুয় নাই নিজ ভার্যাকু নেই নিজ আয়ুষকু বান্টি উভয় সন্ন্যাস জীবন আরম্ভ কর। হেলে জিমুত কেতু রাজার তো পুଅটি ଅଛି ডাকিলা পুଅକୁ চতুর্থ অবস্থা বাଳ পাচি গলা ডাকিলা পুଅକୁ কেমিতি ডাকিলা গোটে পদ গাউছি কলা সকল গুণ ধাম রূপবন্ত কি কাম যৌবনে জিমুত বাহন নন্দন সত্যরে রখ ধ্যান
দিন আজ দিন এইটা অন্ড্রি পুଅ কাম টিকে করলু মো মনকু পাইলা খালি 15 দিন মো সাঙ্গে গলি সারাড় ওড়িশার কো বাইক মু রখিনি जो বাইক আস কইলা এ রাজ্যরে তু রাজা হও হবু মু যিবি বানপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করিবা পাই বাবাজি হেবি আচ্ছা স্বামী গলে স্ত্রী রহিব আরে হব সে তম গাঁ পুଅ মো গাঁ পুଅ নু তম মানকর যদি আশীর্বাদ তা মুন্ড উপরে রহিলা হব আউ যদি নাই নাই কলো তা মানে তুমি তার বিরোধী লোক হইতব মু কথা দউছি মোর তো মারুতিকর 2 বর্ষ হয়ে গলা ইয়ে হেলা মোর শেষ বর্ষ কাই না 2 বর্ষ গাইলি মানে মু আউ মারুতিকর পালা গাই আসবিনি মো পালা এতিকে গাঁরে কিন্তু এ মারুতিকর গাঁ মো ছাতি ভিতরে রহিছে এর কারণ যেতিকি নম্র যেতিকি ভদ্রতা কলাকার মানক প্রতি যেতিকি সৎকার অকার্য প্রদান করিবা এ গাঁ টিকিয়ে কমেইনি বাকি মো পে টিকে কমেই দেইছি কইদিলি পেন্ডাল উপরে প্রেসিডেন্ট কু সফল 8-10টা দেব যে কাই মাগে তেড়ে যাঙ্গে মিললানি এই তো মো পেটি কমি যাইছি আর হও রহ রহ সে গোটে মজা চালিগলা পুরাণ পৃষ্ঠারে স্ত্রী কহিলা স্বামী আপন যদি বনবাস সন্ন্যাস ব্রত নবাকু ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲାନି ଡାକିଲା ପୁଅକୁ କହିଲା ରେ ଯିମୁ ତ ବାହାନ ଆମେ ତ ବାପା ମା ବନକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ ଆଜିଠୁ ରାଜା ହ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଟକରେ ଏ ତ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ନୁହଁ କାନ୍ଦିଲା ବାପା ପାଖରେ କହିଲା ବାପା ନା ତୁମ୍ଭେ ଗଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେବ ଏ ଭବନ रही पारिबिनी बापा तुम्भे चली गले ए राज्यटा राजशून्य मरुड़ी ग्रास कर राज्य रे केही रहिबेनी बापा तम भली धर्मवंत लोकठू छाड़ी की जाना कहला नाई रे गोटे कथा कहिबी कहला वृक्ष फले ना आपे की वृक्ष फले न आपे की ये कह रही कार श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम कर देहि के समर्थ राज शरीर श्री राम जय राम राजा उत्तर देला नदी बही जाउची तुम घर पाखे ये जो नदी पानी बहुची तमे पिउछ ना से नदी पिउछ नदी पानी दउची नदी कोन पिउची से पानी वृक्ष रे फल फलुची से फल वृक्ष खाउची तेणु मु सेवक राजार अन्य नाम सेवक आ सेवक कही कही मोदी 10 वर्ष मारी साइलानी आ नरेंद्र मोदी कहला मु देश सेवक आमे कुटी
पचारे पद्म फूलटा कोठे अच्छी 10 वर्ष है मोदी प्रधानमंत्री तेणु सेवक हो गले आपण माने से ही पाइब निश्चित लिखा जाउची माँ को सम्मान गाँ को काम जिते ठिया होउछंती सरपंच रे कार छता चिन्ह कार बेंट चिन्ह कार कटुरी चिन्ह कार छता चिन्ह कार बही चिन्ह कार पैड़ चिन्ह लिखा जाउची माँ को सम्मान गाँ को काम ए सरकार से सरकार को निंदा करुची से सरकार ए सरकार को निंदा करुची कि रे सबु सरकार तम जीवन भितर केते नारी बलात्कार होइछंती किंतु गोटे सुराक मिलूनी कि काय केही गोटे अरेस्ट होना ताहले आमे माँ को सम्मान देले गाँ को काम देले जदि गाँ को आई धब साई रे 2.5 लाख टंका आई धब जी आइन थब ता ना रे सी आगो 50,000 पॉकेट रे मार दउची इंजीनियर को 10-20,000 धरे दउची उत्तर दउची हाँ 5 बस्ता बाली रे गोटे जिमुत बाहन कही मत 50 टंका दउची अरे जिमुत बाहन नाटक कही खटे की मते मारिबू केही मोर नाहांती एका माधिया 32 पड़ ना दल अच्छी ना मेल अच्छी पालिया मानू कहीदेली समस्ते कि तुम छाड़ी पड़ा मत कहीं रहनी मो पाखे तुमको पाला दे पारि मो शरीर असुस्थ पालिया छाड़ी चली गल ते तो आयुष्मान कहली मुझे आशीर्वाद कले तोर सब पूर्ण हो जाता ताले मु कौन भी पाला गाई आई मो घर ठीक तो लोक दौड़ते आशीर्वाद नापी किंतु ये चामर पकई जगन्नाथ को डाकुची तोर मंगल हो तो परिवार रो कल्याण हो 50 टंका देचु आउ 450 टंका दो तेणु हे सज्जन वर्गे निज भारजिया को नहीं चली जाउची जिमुत केतु राजा प्रियावती को एपटे राज्य शासन करुची जिमुत बाहन राजा किंतु मन मानुनी कहीं ना गोटे पुअर कर्तव्य आरे पिले माने बसिकी पाला शुणुच संध्या तुमको देखी अच्छा कहल तुम बापा बड़ ना तुम बड़ कहीं बो बाड़ा ताने तते तो बापा बहुत भल पाऊस बो बोधे दी चावड़ा लेखे कुटुची आ जीवन भितर बापा शब्द ठार कि ना से बापा किए जहाँ श्रीमद भागवत गीता प्रमाण करती ना पिता हमस्य जगत माता धाता पिता मोह विद्यम पवित्र मुंकार रुकुशाम जजुरे बच आम हेड सारे बस सार क्षमा देवे आपण को बहिरु आज मु पदे गाई पारे कहीं कहले आपण जी बेले बही देले से समय बसा घरे शह शह लोक सीना बहीटा पढ़िले हम किंतु ये पेंडाल जाकि पढ़ी कथा दौची नारायण दरबार आसंता काली आपणकर 2टा गीत 2टा भजन मु गाइबी जो कवि भजन लिखा जाए आपण ना सार्थक करने चेष्टा करी जिमुत बाहन को भल लगुनि कहीं ना ता बापा नहीं कि माँ नहीं जो छुआ ता बापा बोर सेवा करनी जो पिला ता बापा मां को भल पाइनी जो पिला ता बापा मां को अंतरात्मार स्थान देनी से पिला के जीवन रे सुखी हबनी पलैछंती बापा मां आश्रम को राम करुणामृत आश्रम सेटा कोठी जानी कहला जो पद पर से मुनि देव नारी श्री राम जय राम जय जय राम दंडक कानन
পাবন করি শ্রী রাম জয় রাম 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 চৌপদ জনক সুতাউরু লাই শ্রী রাম জয় রাম রাম কপটি করঙ্গ সঙ্গ মুধায় শ্রী রাম জয় রাম রাম বাপার সেবা চালিছি পুଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛି ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଆତ୍ରେୟକୁ ଡାକିଲା କହିଲା ଆତ୍ରେୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯିମୁ ତ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଟିକେ ସେବା କରିବାକୁ ମନ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ଯିମୁ ତ ବାହାନ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା କହିଲା ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହି ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା